قیامت کی بڑی نشانیوں علامات قبری کا آغاز شام میں دمشق کے مقام ایماق یا دابق پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والے خونریز مارکا سے ہوگا، جس میں اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ اس مارکا میں فتح کے بعد اسلامی لشکر عیسائیوں کے مرکز روم کو فتح کرنے کے لیے نکلے گا۔ مارکا روم سے قبل سیدنا امام مہدی حضرت محمد بن عبداللہ تشریف لا چکے ہوں گے۔ عیسائیت کا یہ سب سے قدیم اور مضبوط قلعہ انہیں کی قیادت میں فتح ہوگا۔ روم کی فتح کے بعد اسلامی لشکر ابھی مکمل طور پر فارغ نہیں ہوا ہوگا کہ یہودیوں کے مسیح موعود دجال اکبر کے ظہور کی خبر پھیل جائے گی اور مسلمان روم سے بھاگم بھاگ دمشق واپس آئیں گے اور دجال کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ دجال مسلمانوں کے دین و ایمان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ حضور پاک کا ارشاد مبارک ہے، آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سے دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالی نے اسے بے پناہ قدرت دے رکھی ہوگی۔ اس کے حکم سے بارش برسے گی، زمین سے نباتات اگے گی، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، ان کا دودھ بڑھ جائے گا۔ زمین کو حکم دے گا تو وہ اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ قحط کا حکم دے گا تو قحط پڑ جائے گا۔ آدمی کو قتل کرنے کے بعد زندہ ہونے کا حکم دے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے غیر معمولی اختیارات دکھانے کے بعد وہ لوگوں سے مطالبہ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے اپنا رب مانو۔ ضعیف ایمان والے بے شمار مسلمان اس کے اختیارات سے مرعوب ہو کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے اور اسے اپنا رب مان لیں گے۔ حضور پاک کا ارشاد مبارک ہے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی۔ اپنے ماننے والوں کو وہ جنت میں بھیجے گا، حالانکہ وہ جہنم ہوگی، اور نہ ماننے والوں کو جہنم میں ڈالے گا، حالانکہ وہ جنت ہوگی۔ خبردار، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد مبارک ہے، دجال کی آگ ٹھنڈا اور شریں پانی ہوگا، لہٰذا جو اس صورتحال سے دوچار ہو اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے۔ دجال بڑی تیزی کے ساتھ 40 روز کی مدت میں ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ یہ 40 روز بھی اللہ تعالی کی قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ ہوں گے۔ پہلا روز 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا روز 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور تیسرا روز 1 ہفتہ کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد باقی ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ اس طرح یہ 40 روز موجودہ حساب سے 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتہ کے برابر ہوں گے، لیکن دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالی دونوں محترم شہروں کے راستوں پر فرشتے مقرر فرما دیں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ دجال کی قیادت میں یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کے متعدد خونریز مارکے ہوں گے۔ مسلم افواج کی قیادت سیدنا امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی۔ دجال دنیا کا چکر کاٹ کر جب دمشق پہنچے گا تو امام مہدی پہلے سے دمشق میں موجود ہوں گے اور دجال کے ساتھ آخری مارکا لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران نماز فجر سے پہلے 2 فرشتوں کی مدد سے حضرت عیسی علیہ سلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی کنارہ پر نازل ہوں گے۔ مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ امام مہدی حضرت عیسی علیہ سلام کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے، لیکن حضرت عیسی علیہ سلام فرمائیں گے، آپ ہی نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت عیسی علیہ سلام امام مہدی کی اقتداء میں نماز فجر ادا کریں گے۔ اس وقت دجال 70,000 یہودیوں کے لشکر سے شہر کا محاصرہ کئے ہوگا۔ اسلامی افواج کی قیادت اب حضرت عیسی علیہ سلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے۔ گھمسان کی جنگ ہوگی۔ دجال فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ حضرت عیسی علیہ سلام اس کا تعاقب کریں گے اور لد کے مقام پر اسے گرفتار کر لیا جائے گا، جہاں حضرت عیسی علیہ سلام اسے اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ دجال کے قتل کے بعد اسلامی فوج چن چن کر یہودیوں کو قتل کرے گی۔ دنیا کی کوئی چیز یہودیوں کو پناہ نہیں دے گی، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی رات کے اندھیرے میں کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پھر پکار اٹھے گا، اللہ کے بندے یہ ہے۔ یہودی اسے قتل کر دجال کے قتل کے بعد عیسائیت اور یہودیت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ ساری دنیا میں صرف ایک ہی ملت مسلمان باقی رہ جائے گی۔ ہر طرف اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوگا۔ امن و سلامتی، اخوت اور خدا ترسی کا دورہ ہوگا۔ امام مہدی کا دور خلافت 7 سال تک رہے گا۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی موجودگی میں امام مہدی انتقال کریں گے۔ حضرت عیسی علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھا کر تدفین کریں گے۔ کچھ مدت بعد اللہ تعالی
हजरत ईसी अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाएंगे कि अब मैं एक ऐसी मखलूक जाहिर करने वाला हूं जिसके मुकाबला की किसी में ताकत नहीं, लिहाजा मेरे खास बंदों को लेकर कुव्वत तौर पर चले जाओ। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम अपने खास साथियों को लेकर कुव्वत तौर पर चले जाएंगे और बाकी अहल ईमान इधर इधर कलाओं में अपने आप को महफूज कर लेंगे। तब अल्लाह ताली सद जवाल करनीन में मकीद या जौज माजूज को बाहर निकाल देंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि उनकी पहली जमायत बहरा तबरिया झील शाम की सरहद पर वाक़ है, जहां से दरियाए उर्दुन निकलता है, पहुंचेगी तो उसका सारा पानी पीकर खशक कर देगी। या जौज माजूज सारी दुनिया में इस कदर खून रेजी करेंगे कि अपनी दानस्त में वो तमाम अहल जमीन को खत्म कर डालेंगे और कहेंगे कि अब हम अहल आसमान को कत्ल करेंगे। चनांचा वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे जो अल्लाह ताली की कुदरत से खून आलूद होकर नीचे गिरेंगे। ये देखकर वो दावी करेंगे कि अब तो हमने अहल आसमान को भी खत्म कर दिया है। इस उर्सा में गला की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। चनांचा हजरत ईसी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली से दुआ फरमाएंगे कि या अल्लाह, या जूज माजूज को हलाक कर दे। अल्लाह ताली के हुक्म से उनकी गर्दनों में ऐसी बीमारी पैदा होगी जिससे वो सब एक ही रात में हलाक हो जाएंगे। उनकी हिलाकत के बाद सारे शहर और बस्तियां बदबू से सांस लेने के काबिल नहीं होंगे। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली से दोबारा अर्ज करेंगे, या अल्लाह, अब इस अजाब से भी हमें नजात दिला। चुनांचा अल्लाह ताली ऊंटों की गर्दनों वाले परंदे भेजेंगे जो या जौज माजूज की लाशें उठाकर ले जाएंगे। ताफन खत्म करने के लिए अल्लाह ताली बारिश बरसाएंगे जिससे फजा बिल्कुल पाक और साफ हो जाएगी। या जूज माजूज के खात्मा के बाद एक दफा फिर दुनिया में खैर व बरकत का दौर दौरा होगा। हुजूर पाक का इरशाद मुबारक है कि इस वक्त एक अनार से लोगों की पूरी जमात अपना पेट भर लेगी। एक गाय का दूध पूरे कबीले के लिए काफी होगा। हसद, बाद और कीना वगैरह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसी खैर व बरकत के जमाना में हजरत ईसी या फौत होंगे। मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और वो रसूल पाक की कब्र मुबारक के साथ खाली जगह पर मदफून होंगे। कुबैला कहतान में से बजाह नामी एक शख्स हजरत ईसी अलैहिस्सलाम का खलीफा बनेगा। हजरत ईसी अलैहि की वफात के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर तंजिल और इन्हितात का दौर शुरू हो जाएगा। क़ियामत की बड़ी अलामात ये के बाद दीगरे जाहिर होने लगेंगी। पहले दो बड़े इलाके ज़मीन से फना होंगे, एक मशरिक में और दूसरा मगरिब में। मशरिक और मगरिब के हर्फ में कौन कौन से मुल्क तबाह होंगे अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। बाईद नहीं कि मशरिक के सफ में जापान और मगरिब के खस्फ में अमरीका हलाक हो। अल्लाह बेहतर जानता है। खस्फ के बाद आसमान से एक धवां जाहिर होगा जो सारी जमीन को अपनी लपेट में ले लेगा। सारे लोग उससे मुतासिर होंगे। ईमानदार कम काफिर ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता आसमान साफ हो जाएगा और लोगों को इस अजाब से नजात मिल जाएगी। इससे अगली निशानी सूरज का मगरिब से तुलुआ होना होगी। हुजूर पाक का इरशाद मुबारक है, सूरज रोजाना गुरूब होने के बाद अल्लाह ताली के अर्श के नीचे आकर सजदा करता है और उसे अल्लाह ताली हुक्म देते हैं, जिस तरफ से तो आया है इस तरफ लौट जा। चनांचा सूरज मशरिक की तरफ से तुलुआ होता है। एक रोज अर्श को सजदा करने के बाद सूरज को हुक्म होगा, जिस तरफ गुरूब होता है इसी तरफ से तुलुआ हो। चनांचा सूरज मगरिब की तरफ से तुलुआ होगा। मगरिब से तुलुआ होने के बाद क़ियामत कायम होने तक सूरज मगरिब से ही रोजाना तुलुआ होता रहेगा। या एक मुरत्तबा मगरिब से तुलुआ होने के बाद फिर अपनी असल समत यानी मशरिक से तुलुआ होना शुरू हो जाएगा। इस सवाल का जवाब हदीस शरीफ में वाज़ेह तौर पर नहीं मिलता। बाज़ उलमा की राय ये है कि उसके बाद क़ियामत तक सूरज मगरिब से ही तुलुआ होता रहेगा। बाज़ अहल इल्म के नज़द ये मगरिब से सूरज का तुलुआ होना बस एक मर्तबा होगा। इसके बाद क़ियामत कायम होने तक सूरज दोबारा मशरिक से ही तुलुआ होगा। मगरिब से तुलुआ शम्स के बाद अगली निशानी दाब्तल अर्ज़ का ज़ुहूर है। ये एक अजीब अलखलकत जानवर होगा। कुरान मजीद और सहीह उहादीस से बस इतना ही पता चलता है कि ये जानवर ज़मीन से निकलेगा, लोगों से हमकलाम होगा और कहेगा, लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं करते थे। बाज़ ज़ईफ़ उहादीस में ये तफसील दी गई है कि वो जानवर मस्जिद हराम में वाक़या कुवा सफ़ा की जगह से ज़लज़ला के बाद निकलेगा। इसका चेहरा आदमी जैसा, पाँव ऊंट जैसे, गर्दन घोड़े जैसी, दम बैल जैसी, सर हरन जैसा और हाथ बंदर जैसे होंगे। इसके एक हाथ में हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम का असा
और दूसरे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। असा से हर मोमिन की पेशानी पर नूरानी निशान लगा देगा और काफिर की नाक या गर्दन पर अंगूठी से महर लगा देगा। इस तरह वो जानवर मोमिनों और काफिरों में तमीज कर देगा। अहल इल्म नयान अहादीस पर एतमाद नहीं किया। दजाल का ज़ुहूर, सूरज का मगरिब से तुलू होना और दलपता लर्ज का ज़ाहिर होना, ये तीनों निशानियां ऐसी हैं जिनके बाद किसी काफिर के लिए तौबा का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। लिहाजा अल्लाह ताली एक पाकीज़ा और फरहत बख्श हुआ चलाएंगे। वो हुआ अहल ऐमान की बगलों में दर्द पैदा कर देगी, जिससे हर वो शख्स जिसके दिल में ज़रा बराबर भी ऐमान होगा फौत हो जाएगा। सिर्फ वो लोग जिंदा रहेंगे जिनकी दिलों में ज़रा बराबर ऐमान और भलाई नहीं होगी, और वो लोग ज़माना जहलियत की तर्ज पर कफ्र और शरक की तरफ पलट जाएंगे। सारी दुनिया में कफ्र और शरक गालिब हो जाएगा। कुरान मजीद के हुरूफ कागज़ों से मिटा दिए जाएंगे। नमाज उम्रा और हज जदा करने वाला कोई नहीं रहेगा। बीत अल्लाह शरीफ को एक हबशी मुनहदम करके आग लगा देगा। मदीना मुनूरा बेआबाद और वीरान हो जाएगा। वहशी जानवरों और दरंदों का वहां बसीरा होगा। शर्म व हया नाम को नहीं होगी। मर्द और औरतें सर आम रास्तों पर गुधों और कितों की तरह जुना करेंगे। रोए जमीन पर कोई एक आदमी भी अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा। फिर जब अल्लाह चाहेंगे, यमन से एक आग नमूदार होगी जो लोगों को हाँक कर हशर के मैदान शाम की तरफ ले जाएगी। जहां कहीं लोग थुक हार कर रख जाएंगे, वो आग भी रख जाएगी। जब ताज़ा दम हो जाएंगे तो आग उनका ताक़ुब करने लगेगी। जब लोग शाम पहुंच जाएंगे तो आग गायब हो जाएगी। क़ुर्ब क़ियामत की निशानियों में से ये निशानी सबसे आखिरी होगी। इसके बाद सूअर फूंका जाएगा और क़यामत कायम हो जाएगी। ताली की ज़ात के अलावा हर चीज़ हलाक होने वाली है।